कैपकट ऐप रे वीडियो को एडिटिंग जदि करती मुह को केमिति स्मूथ करा जाए बा केमिति गोरा करा जाए जदि जानि नाहंती वीडियो को पूरा देखंतु। आपण मानको केहि भी मध्य एमिति बतैबे नाही किसिके मध्य नाही हेले किंतु आपण मानको मु सिखौछि काहेकि ना कि आपण माने मते एते भरोसा करिकि मो चैनल टी को सब्सक्राइब करके रखिछंती सेति पई ही आपण मानको मु सिखौछि। आपण माने मध्य मुह को स्मूथ करंते एवं आपनकर वीडियो क्वालिटी मध्य जाहे कि बेस्ट करंतु जहाँद्वारा कि आपड़ी भिडियो जब बनइबे एमती ताहले आपन भिडियोटी तो निश्चित भाव में भाइराल हेबो सेतिपई आपण माने निश्चित भाव में मुहटी को स्मूथ करांतु। कैपकट ऐप जेको सेटिंग जदि जानि नाहंती एडिटिंग जदि जानि नाहंती निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जाई कमेंट करंतु। आपनकर कमेंट आसिला परे मु निश्चित भाव में आपन पई पर्सनली गोटे वीडियो बनैकी आनिबी जहाँकि आपण माने भल भाव में जानि पारिबे से टॉपिक उपरे। आपण माने नेचुरल लाइट रे जदि वीडियो को शूटिंग जदि करिथिबे एवं कोनोसी लाइट इफेक्ट मध्य दे नथिबे बा कोनोसी सेटअप जदि दे नथिबे ताहले मध्य आपनको वीडियोटी भलो देखा जिवो। आपण माने केवल एडिटिंग करिकि देखंतु आपनको वीडियो जदि ब्लैक जदि देखा जाउथिबो आपनको फेस जदि ब्लैक जदि देखा जाउथिबो ताहले मध्य गोरा दिसिबो एवं स्मूथ मध्य दिसिबो एवं बहुत सुंदर मध्य देखा जिवो। चलंतु फ्रेंड्स बेसी देरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। लेट्स स्टार्ट नाउ। कैपकट ऐप रे वीडियो को एडिटिंग जदि करबा चाहछंती ताहले VPN को ऑन करबा पड़िबो। VPN को ऑन न कले कैपकट ऐप रो समस्त फीचर को यूज करि पारिबे नाही सेति पई चलंती बे हमें फर्स्ट डाटा को ऑन करि नेबा तापरे ही VPN टी ऑन हेबो। देख पारथिबे कनेक्ट लिखा हेछि ए कनेक्ट ऊपर क्लिक कर दियंतु कनेक्ट हे जीव संगे संगे। चलते ही आम कैपकट ऐप को ओपन कर नेबा एमती ओपन हो सारा प्लस आइकन अच्छी और न्यू प्रोजेक्ट अच्छी न्यू प्रोजेक्ट ऊपर क्लिक करके गोटे वीडियो को चॉइस कर नियंतु जो वीडियोटी को आपण माने स्मूथ करने को चाहछंती बा पूरा करने को चाहछंती मुह को चलते आम गोटे वीडियो को चॉइस कर नेबा। देखि पारुथिबे वीडियोटी आसी जाइछि चलंतु एही वीडियोटी को स्मूथ करके देखिबा आ गोरा करके देखिबा मुह को। सर्वप्रथम आपण माने एही टाइमलाइन को क्लिक कर नियंतु एमिति तापर राइट रो लेफ्ट को एमिति टिके स्क्रॉल करंतु देखि पारथिबे एठी एडजस्टमेंट अछि एठी देखंतु एही एडजस्टमेंट रे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि एमिति क्लिक कर सला पर देखि पारथिबे बहुत गुडी ऑप्शन अछि ब्राइटनेस अछि कंट्रास्ट अच्छी एमती बहुत गुड ऑप्शन अच्छी ये समस्त को आप यूज करि पारिबे। चलते भी आम यूज करके देखा ब्राइटनेस देखि पारते मु 7 रे रखी दउछि जेतिक रखिले आपनकर वीडियो क्वालिटी बेस्ट देखा जिवो आपण सेतिक रखि नियंतु मु मध्य मो हिसाब रे रखि नउछि। यही ऑप्शन मध्य जहाँ भी यूज करार अच्छी आप यूज कर सारा राइट कर दिंतु तलर अच्छी राइट ऑप्शन तापर एमती स्क्रॉल करंतु लेफ्ट राइट को एमती देखि पारथिबे रिटच अच्छी एठी देखंतु एही रिटच रे आप माने क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि तापर देखि पारथिबे फेस अच्छी ए फेस रे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि देखा एक्टिविटी लोडिंग नउछि आपण माने एही स्मूथ रे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि एमिति क्लिक कर सला पर देखि पारथिबे गोटे लाइन रहिछि तलरे एही लाइन को एमिति धरि कि एमिति बढाई नियंतु सहाय करि दियंतु देखि पारथिबे कि एमिति मुहटी स्मूथ देखा गला तापर एही स्क्रीन टूल रे क्लिक कर नियंतु एठी देखंतु स्क्रीन टूल रे चलंतु क्लिक कर नाबा देखि पारथिबे पिन व्हाइट अछि एठी देखंतु एही पिन व्हाइट रे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि एमिति क्लिक कर सला पर देखि पारथिबे दुईटी लाइन अछि ए दुईटी लाइन को मध्य एमिति बढाई नियंतु मु मध्य बढाई नउछि देखि पारथिबे कि एमिति व्हाइट देखा गला
ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟି ବା ମୋ ମୁହଁଟି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଡାର୍କ କ୍ଲିନେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଅଛି, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟଚ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ୟୁଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ନେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅପସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରିସପ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିସପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ଲିମ୍ ଅଛି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଲିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସ୍ଲିମ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ। ତାପରେ ଜିଓ ଅଛି ଏଠି, ତାପରେ ଚେକ୍ ବୋନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଚିନ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ୟୁଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ନେଉଛି ମୋ ହିସାବରେ। ଯାହାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ତାହା ୟୁଜ୍ କରି ନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଇନ୍କୁ ଏମିତି ବଢ଼ଉଛି କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସ୍ମୁଥ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି। ଏମିତି ସମସ୍ତ ଅପସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳରେ ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାଇଟ୍ର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟି ଯାହାକି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟି କେମିତି ଲାଇଟିଂ ହେଇଗଲା ଏବଂ କେମିତି ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିଲେ କି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଯଦି ଭଲ ଯଦି ଦେଖା ଯଦି ନଯାଏ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋରା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଭଲ ଯଦି ଦେଖା ଯଦି ନଯାଏ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିଥିବେ ଏହି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋରା କରାଯାଏ ବା ଏଡିଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।